Okay na ka. Unsay mong gamitan? Bisaya ra ta. Unsay mong gamitan ako yung chopstick? Wash. I know it's not very sanitary, but I just wash my hands and I stayed at home. So I know na ko ang plastic spoons. Oh no, wala. Sabi ka maro. Ay na ako tudlalan sa kutsara. Ano ako Okay. Ako mag-chopsticks for spaghetti. Perfect. Let me see. Yeah. Spaghetti kay isa ra gyud siya po. Pero bako kayo. Tapos pang Pilipinas ka. Grabe ka gamay. Inani sa Pinas? Yes. Magilaw man siya. Hi. Pero mura siya ang karaan nga version, di ba? Mga 90s. Labs na lang. Nanakad ako. Gamay na din. Same. Same rank. Or at least are we not supposed to say hello and tell everyone what we're doing? Sige, pag-check Hi, everyone. I'm from the Philippines. Hi from Cagayan de Oro. And hi from... Where are you? Oo, ako. Sige lang. So, hi is up from Hanoi. Okay. Bye. Okay. Choo-choo. My friend right here is Hannah. Introduce that as a vlog. Okay, my friend. But yeah, my friend is from Hanoi and I'm from Korea, and my friend right there, Hannah. And this is your girl. Be cute. We're doing a Jollibee Mukbang. We ordered basically the same food, but since some of the burgers in Hanoi aren't available, some of the burgers here in the Philippines are not available in Hanoi, so we decided to choose the burgers of our choice. And I had amazing Aloha, and she had whatever that burger is. It says here. That's what. Ga means chicken and hio means pork. Okay, so right. I'm not sure what it means. It's gonna be kid for sure. Ako yan. Because I Hanoi's burger and sandwich and bread. Basically, I love everything bread. So whatever it is, for sure I'm gonna like it. Anyway. Yeah, I also had fries. Okay, whatever it is. Perfect. So today, my friend and I are going to talk about the quarantine and how it has us, how we embrace normal, and are we really embracing it? First off, we are really in different unique situations because how the government are responding with the current pandemic situations, and it's quite obvious how Vietnam are doing, how Vietnam is doing well with their COVID responses, considering how they've been recognized as a pioneering with response. English tayo, ba't kaya mag-First up, in English. How are you? How are you? How are you generally with the entire pandemic situation? Dapat English mo to ba? No, okay lang. Hindi necessary. English. No, I was busy. Mag-subtitle mo siya. No. Dapat i-post na to siya nga wala. Okay, go. Sige, go. Go. Kamu to siya. Di ba busy ko sa quarantine?
you are busy, but there was a time, I think, the first few months where you stayed at home and was crazy all over the place because of your visa situation. That's how I remember it. But I forgot. Yeah. I guess the first few months of the lockdown, there, I was still in Cebu, I guess, because we started early. It was on February. It was last February, I guess. And we started our lockdown April or March. So we're quite early. And everyone was shocked and amused at how early we were. I mean, how early Vietnam is when it comes to locking down their country. Kaya kaayo ng lockdown. Oh, it was because of Nami kayo ang price. Lunar New Year. Right, that holiday. Because we were talking about how are you celebrating that holiday. It's supposed to be a fun time in Hanoi, I mean in Vietnam, but hasn't been celebrated this year. Yeah, gusto kong fries sa McDo, Jollibee, asin ba naman? McDonald's ka, medyo True. ginaluto nila maayo. Right, so ilang flavoring man, ang fries na sa Jollibee kay heavy, na greasy. Unlike sa McDo na magkaon ka Google film because ng handa. But that's not saying no, originally weird lang siya. Parat magudang kanan sa Filipino. So, Yes. Mga Jollibee kita is. Pero kung i-compare ang spaghetti sa Jollibee o McDo, Jollibee spaghetti is ang McDo? the winner. Yeah. Spaghetti ang McDo? Luspad kaayo. Grabe. Kaya bitang nakuratan ka. Ina ako luspad. Kaya nahulog sa talog ng luspad kaayo. Tapos, ang I think, ng American na tasted spaghetti. Wala lang ganahan. Dili sikat. Wala, I don't think na spaghetti. Okay, ang ako nabalaan ordero, dili ko ga burger. Sige ako chicken. So, wala ko kabalon sa mga ginawa. Fries, chicken. So, ang nakatsada sa McDo, kay they adapt geographically kung asa magaling sila na locate. Like example, ito nag-vegan ni ang ilahang interior kay Old Spanish House with a ride. As more like Starbucks, like labs if asa pa ingon ka di standard ang design sa Starbucks all over the world. Unlike sa Jollibee. Yeah, pero lahi man gud sila. Murag ang Jollibee magigay bringing the Filipino. Yes, all over sa world. Yes. McDonald's is American which ang company ang McDonald's. So murag lahi sila purpose man. True, pero murag serving sa mga tao nga gadali murag inana fast food lang. Normal fast food. True. If mag-open ang Jollibee dito, magalinyahan siya, di ba? It's like abroad. Correct. Kaya kayo OFW. Okay, so your turn. Okay, so during quarantine, murag nakoy problem sa visa. Kuan pud to ka ng murag. Dagan kay trabaho sa December man ata to December November. Murag nagtigom ko sa visa. So mo to siya mahitabo. So nakoy pambayad and everything. Yeah, salimuang lang siya. Kaya, di ba limited din yung activities? Yeah. And okay siya. And a basic what to ba kinako gibuhat. So, yeah, pero mo rin abot og months, di ba? Like there's a time na wala rin gibuhat. Kaya nalakas balay. Kay lockdown. Katong niabot ang mga rasyon from Filipinos. So, di ba? Sakto.
Yeah, pero ang lockdown man good kay wala may kabalo. Once 1 week more. Mo ano naman gud nga 1 week. Wala mo gud nag-ingon nga okay, 3 months sa work. So mag-all ka na. So dala ka bro. Wala lang. Basin de, basin. Mura na yung extend. So sa ako, I wasn't really expecting that it's gonna affect the Philippines really because mura magud siya she distant bitaw kayo siya na like say for example if it's an Ebola virus sa Africa, feeling mo sa Africa lagi siya taman. It goes to show na we are all interconnected bitaw sa asa pa na siya nga distance sa world. I mean, it really travels. Okay, when the news break out about, when the news broke na about sa virus, I was thinking, di ara na sa Philippines, di ara na sa Kwan, dili maabot sa Philippines. But then it happened still in Cebu. I mean, I was in Cebu. Travel ko katong malapas ko na beach nila Joanne. I was still in Cebu when kana nag-start na panic ang mga tao. They started holding all the face masks and the alcohol. And I just really got lucky because kanang akong tuyo sa Cebu kay na-cut short. May gali kay wala ko napalit og kanang boat na ticket, ay ferry na ticket daan. Because if I did, I would have been stranded in Cebu. Wala pa. I would have been stranded in Cebu. Kay yeah, kanang damong pag-uli na ko timing pagkaugma kay nag-announce na lockdown ang Cagayan in Cebu because mas taas ang incidence sa Cebu kaysa Cagayan de Oro. Yeah, yun nagsugod. And it's not, well, changes wise, it wasn't as drastic considering I'm living a work from home kind of situation na like the little things that you cannot do and mga limitations in mga freedom just because there's virus going on. It's kind of frustrating, especially na known kung mag-vlog, or especially that I am a spontaneous kind of person. Like whenever I wanted to go out, I go out. I don't have to consider other people. I don't have to consider people at home. If matakdan ba sila, especially na, I mean, it's a one thing if ang imong health is imong concern. I think lang generally, I think it has that pain tolerance when it comes to ourselves. But if involved na ang family and friends, kay marag, okay, marag mapuyo ta, knowing bitaw nga, marag kung kita kay endure na to, example like, kung sakit lang, magsakit tong ulo, okay lang, kay kaya ra na to. But when it comes to other people, especially nga atong friend, I mean, especially atong family, kay marag mas mag-worry ka, knowing bitaw nga, oh my God, matakdan ako kung family, so I'd rather not risk going out. So mga first few months sa lockdown, it's kind of frustrating and it's boring and alarming and anxiety ridden kayo siya knowing na mura siya og zombie bitaw na kan outbreak bitaw na, oh my God, marag feeling nimo kay nice physical na attack bitaw nga magulat lang ka nga once when it's gonna happen. Ano man? Dili pa. Wala pa. Not a guest. But yeah, that's what happens. Pero dugay man mo nag-start, diba? Like September. April. Nag-start na sa April. So, I mean, summer kayo siya na. Nagawas ang positive. Kuan na. July, August na. So, rumor lang, during sa mga summertime, mga rumor lang na, positive si kuan. It's all mga hearsay lang bitaw na mga conspiracy theory na dili gina-reveal ang mga numbers, mga inanana. But I guess, spread out na yun siya. Karon, I think we are at 600 na cases, mga local cases from LSI and from Puan. So it's really alarming. And also, first few months, ang energy kay directed towards being mad, being frustrated at the government and how they are managing the entire situation. Ba? Marag, grabe, marag siya, appeal siya sa, nakadaot siya sa mental health. Because, oh my God, this is so alarming. No.
And you also think of your friends na nawag trabaho. You also think how Right. mga ruined na mga plans. Sabi tamo like, you'd think na you're just blessed and lucky na buhi ka or nakay job and everything. And murag ulo kayo tanan for you to complain about missed flights or ulo kayo tanan for you to complain about not seeing other people because dili ka makalarga from other places. But considering na ay family nga di na nila makita ilahang loved ones kay cremate na diretso ang ilahang family nga affected sa COVID. So yeah, that's what's the first few months na lockdown, and we're still in lockdown quarantine kind of situation. Yeah. I guess it's gonna take a while pa. Sige, sense ako mga whatever news. So, wala ko namin news kay. Yes, and I Alam ko stopped sa'yo mo, diba? doing it. Yeah. Oh, that being said, how do you communicate with the people around you, especially na away kasi mong family? And especially nga na kay mga seniors at home and mga immunocompromised na ito. Madong yaw. Tapos na kay nurse na friend. Nag-update. Muro makalamet ko. Mabala ka. Same camera. Was away like 3 months, I guess. The moment na lockdown, the announcement sa lockdown. Wala siya sa balay, so she can't travel. Nag-stay siya in, I mean, it's relatively, si mama, di ba, wala ba siya nag-stay dali sa balay for a few months. Na timingan siya lockdown. And it's hard to monitor her from time to time. Or generally speaking, siya ang mga gina-downplay nila ang virus. Especially na they've survived other viruses bitaw, like mga SARS or something. So marabit kag-miss siya nga, inana, mawala rin na. And this would explain sa ilaha nga this is a virus na walay lunas or wala pa tambal and apil mo sa mga vulnerable na mga tao. Yes, this would explain sa ilaha nga vulnerable sila. Knowing na feeling nila ilang immune system bitaw kay as strong as they think. I mean, nawala ka, makita nga more stronger ang immune system sa ila. Sila pa ka na yung mga arthritis, kanang gamay lang, aliyok, kay mag-spaghetti pa, baba, sila na siguro sila pataas. Hindi na kayang pataas dahil. So, we're so explain sa ila. Which is really frustrating kaya mga friends, shout out to Zumba friends. Because I can see all over the timeline na they're instructed to stay at home, but you'd see them going everywhere, magtapok, magpanun. I mean, it's last time I checked, it's not how social distancing works. And ano dito, it's not as if pag naka-insurance or wala or naka-kwarta pang hospital. If puno ng hospital, na-ay chance na dili ka dawatin sa hospital. So the best way not to be in that situation is to avoid it. So it's really frustrating. I mean, it's understandable man how nga magtapok sila, because if there's one thing I've learned from this entire situation is that no man is really an island, in such a way na even introverts need the attention and need interaction. So marag unsa na lang ang mga social people. Muna siguro ni first sa mga extrovert na mga people that they can't be with their favorite people. But again, gamay lang a sacrifice. Just so not to spread. But kadugayan as kind of the situation drags bitaw kay marag
murag usahay kay wala nagpahala mga tao. Murag social distancing, mga inana. Eventually, So, muna ako na-feel. yes. At first, kay murag, mahalo ka, kailangan. Hadlok. Di ba, Hadlok. mo nang reason, gusto mo pa ka ng new helmet, yung murag, nagasgas ng akong Yung shit helmet niya, everything. sa helmet. Yes. Tumutong gusto mo magpalit ng new. Yeah. So, mo parang like, every time, kay, di ba, ang news is mag-stay ang virus sa kuan, sa air. Yes, mga sanina and mga kuan and mga surface. But eventually, kay marabitag, ang mo una kay, well, I've lasted this a few months na wala ko natakdan. Sobrang imong na kay, okay, loosen tagamay. Pero murag, ang the funny thing is that every time ma-feel na to ang slightest of symptoms kay murag nagmunaw na ta like mother. Oh my God, sige nako. Like magsakit lang imong throat. This is just like so frustrating knowing na weather kasi sige change. And uso kayo ang subaw. I mean, wala ako kabaloon sa English na equivalent sa subaw, but uso kang subaw. So, ugahan na kagsingot, malaka imong throat. So, grabe ang laklak sa mga tea. Grabe ang laklak sa mga vitamins. Hingin mo kay Wonder Woman kay ka, pero maubahan lang kagkalit matay. Mura kag mabuang. Pwede pa lang harbisan imong kalabo sa silingan kay imo siyang laklakon. And that's how situations are. But yes, as nakadugay situation, mas lenient ang mga tao. And, yeah. Nagka-normal siya, murag new normal, makikita nila new normal. Yes, that's the new normal. The thing is, mga tao ay party hapon. I mean, you can't really stop them na mag-gather, especially kay meron linyan ka knowing na imos lang kaila, knowing na imos lang parinte. Sa marabitag feeling ni mo mga parinte invincible. Nga di mo sa matakdan, wag ko natakdan. Ano matakdan mo lang ako mga parinte. And wala ba ako kabalo sa activities ng mga parente and friends. Just because they appear to be healthy doesn't mean they are really healthy. Kinabi itong mga asymptomatic. Ang batak ko ba kung pag-react sa asymptomatic sila? So meaning they can be carriers. They don't have the symptoms where they can carry the virus and matakdan to nilang mga immunocompromised. Which can be. Yeah. Pero, so, ang ibang tao is, wala sila work and everything. So, even if ka nang... That is true. I mean, dili lang sa party lang I'm pretty sure nga mga tao kapag nakay-jeep nga sabak-sabak lang sila din na I'm sure nga mag-work, mahalok na sila kahadlok. That is true. Murag, mas kailangan nimo i-take ang risk kaysa murag magyapon mga mate. Mga mahadlok. Yung nanabita nga sir. Yes, I've had that mentality before. So mga mate, rotang tanong. Kaya nga, no? Una lang ang mga first few months or like first few months that I'll jud sa lockdown. Sige ko nalagdan sa 1 kay ano di ko gawas. As in murag mo gasto jud ko og kanang grocery online. Like contactless jud like mas maayo bahala na mo gasto kog mga inana. Like whatever it takes para dili lang mo gawas gid sa balay. It's real sige ko nalagdan sa 1 and niabot sa panahon na wadan ko internet connection and I did not have any choice kay mo antad tag paginabuhi. And dili ko maka-afford og mga inani nga mga stuff, mga grocery and all if wala ko internet connection. So I had to go out. Pero grabe, every time I go out, pag uli sa balay, madiretso na kong ligo. Akong sanina na sa labhanon in Chile. So kung manabon, 3 times na kung manabon kada ligo na ko at nga time. Ligo kada uli. Ligo gawas, ligo uli. Every time na eye contact, brad nagmala na kung panit sige alcohol adto nga time. Oh my God, alcohol kada lihok. Di ka madawat og kulito so you have no choice but mag-taxi ka. But then naay mga news nga niabot na naay mga COVID positive nga nag-taxi sa marag shucks. Asa na lang ka paingon marag muwad-an kag buot ani nga mga situation. So murag akong parent, ang family gani kay na-try nila nga ang tuog daw or whatever. So every after sila mag-work, mag-ingat Yes. sila magtuog jud kayo every Sunday. Kaya ma-expose man sila every Sunday. So kailangan mag-ingat sila tanan.
Daghan kaayo mga nagawas sa mga Facebook. And I mean, tsara man yun overall ang tuod, pero dili siya actually, di ba naman ito, dili yun siya way to prevent or mga tambay, but it's good overall. Streaming session nun siya. The sad thing is that na atong mga war or mga uncle or mga auntie or mga those who are kanang kung sila makita sa internet yung matuod rich kanang dili mag-research. So, kaya mag-share siya pag makita lang ka-share and they show without really verifying if it's true or not. So, ma-victim og mga inana. Yeah, but I don't think na dautan siya. Kaya for example, like, so wala hot water sa Philippines. So, di ba na to study yung gawas nga Ano siya dautan? 50 degrees Celsius kay kuan siya makapatay og virus. Mm-mm. Pero kung mag-safeguard lang ka, antibacterial, so dili siya pareha. Bacteria, Yes. germs, and lahi po ang virus. Yes, I mean, dili siya. I So mean, wala dili nakabalo. Maybe siya effective. bad thing. Maybe sad. Pero if, kato yung mga, so katapitang like, what if labs lugar sila, like positive good sila, but na ako ni inana. Kaya, low ba kayo mo to hospital or hadlo kay sila ba to hospital? I mean, I would understand if na ako yung sakit-sakit, ang tuso na ba na ko siya magulat, pero kung mulabay ang sakit, that's adulting 101. Kung nakay-sakit, magulat ra ka mulabay ang sakit. Hindi ka pinamtambal. Ano siya mga adults, mga gore. Mulat ra ka mo ulian, naturally. Feeling good yung mga grabe ang regeneration o healing properties yung malawas. Sa una. Sa una, karon kay makapatay siya. Murag namatay ka sa tubuan ka o kuan. Heart disease. This had worth it ang kuan ba? Ang kapran niya. So sa una, if na ako mga sipon-sipon or na mga whatever, platan lang naman ulian. Pero karon ba kay feeling ako symptoms siya. So whatever, so insigida, inom tambal. Insigida, mag-titi, mag-lemon-lemon. Kung pwede, palang laklakon tanan lemon sa kalibutan. Correct. I did it. I mean, moving forward, I guess, bitaw kay marag. Lisod guys, overwhelming kayo nga. Especially if na kay mga big plans bitaw nga postpone tungod ani. Overwhelming kay tanan how you see yourself in the future or how you move forward or how to reorganize your plans. I guess the best way to approach it is one day at a time. Yeah. Curious ko murag okay na ang dira, like okay na siya murag diri kay murag I don't know, murag ang mga tao kay di mo gud ko ka-communicate, so murag I don't know. Murag pa okay lang. Samot dare. Pero wala pud ko kabalo sa iya kahit tabo sa news. Wala ko kabalo, wala ko. Ang passing lang is that diba during itong lockdown, nag-ECQ man yun ang ECQ ba yun ang Cagayan or GCQ? Basta na ECQ man atap ko. Walay cases. Karon ni abot 600. Walay modified ECQ lang gyap, modified general enhanced ECQ na siguro ang tawag. I'm not sure. So labs, if na ay positive sa isa ka place, ilan ang i-cordon, ilan ang i-isolate ang place. Like example zone 2, i-isolate lang. Daghan na kaayos na daghan red. Kung ano mo mapag-red ang mga places na ay mga positive dito. So mas dagko ang barang ang chances na naasalay mga positive. Di ba mag-ano So I have Di ba na-pass? Quarantine pass? Tanan ba na Or work sa inyo mga family? Kung na quarantine pass sa una isa per family. Karon di na siya uso. Pero if you go sa mall, especially sa Kuyala, di ka na nadawaton. If wala kay quarantine pass or wala kay ID, kaya marag dinay gapon nila ata ang mga minor. Or sa mga fast food, limited man nun ang capacity sa fast food. So if
ang table logs na 4-seater, duha ra dapat ang malingkod at bang. Pero ang yang atbang is empty space. Ang atbang is empty space gihapon. So ana mo. Same dire. Pero mura ang Yes. tao kay galakot ba? To Yes, kanang grocery! Tapos oh my mga God, tao. Jane. Dili gani ga. Mas. Dili kay no face shield. No MG man ata. Especially sa mga public places. Pero aware ang mga tao nga di sila magkot-kot sila dagway. While gahawid-hawid sila. Murag wala kadungog nga na ay mga yunana. So, ang mga tao, like any form of contactless, di ba available man parang bisag asang mga alcohol and sanitizer. Siguro na sa kalabantin ha, kada lihok spray, promise. Makaugay yun siya kamot. Like, kuha kag sinsilium, spray. Hawid tug bolsita, spray. Inana yun siya promise pa. Tapos sa cashier, magbayad ka na mga plastic cover, bitaw. Para di ka mo go through sa ilaha. Tapos ang imong quarter slide, rani mo. Same here. Mm-hmm. But Which is why daghan kayo mga food delivery. ay, okay. So, mo na siya ang difference. So, Vietnam is murag ang ilang internet is grabe ka kusog and grabe ka cheap. Yes, I agree. So, prior sa lockdown, no, murag pag-abot pa lang ako dire years ago, naa na sila online food delivery. Murag uso na gid kayo sa mga tanan. Uso na kayo ka na mag-order bitaw ka online. Uso na siya daan. Uso na ang online shopping sa ilaha. Kaya na sila own Facebook. So, Sige na mag-iinaingon pero kakalimot ko for me. pag lockdown, murag same ra gyapon murag ang uban bitaw mga tao murag nag-put up sila first floor usually ang gapuyo sa city. Ang ilang first floor is commercial siya. Even if suok na imuhang balay. Example, gapuyo ka sa kanang skinita. Ang first floor ana kay kuan gyapon siya kanang di mo lang commercial. So kung kabalo ka magbasa sa mga address, simple ra kay siya pangitaon. Mag-adto ra ka dito like gusto ka mga shoes, gusto nimo masukod. Or like na mga tao nga ihatod example magsukod ka og napulo ka sa nina hulatan na kanila ihatod sa imong balay mas daan na siya ever sa una ra wala pa quarantine so murag pag karon is murag gi-registered nila nga ang Grab mao ra ang pwede I think now VN murag ana ra so nakabutang ra for example mga fast food nakabutang nato na only Grab o now VN ang allowed Grab lang ako nabasa pero dili ko sure sa now. Right now is like mga local cuisines. So, ang funny love is that ang mga tao, bored tayo. Bored. Na wala kwarta, wala trabaho. Pero overall, nasa kwarta ma-shopping. If na ay sale, mamalit sila. Una man ninyo, as in, di ba kayo mga OOTD sa kalibutan? So, sa mga 50% sale, kailangan di stores nga na bankrupt, dagan stores nga kapag sarado, so pamaligya. Di ba katong bisada ko sa imo sakit kaya nag-sale sila og mga shoes, mga 70% off. Oh my God, grabe. Walay social distancing, nagtapok sila. Asa na ino sa open. Pero try mo, ang idea being, palitan mo siya ron, kay, like, para in the future, hindi siya inakamahal. Baboy ko. Yeah, pero okay, nawala ang ganyan. Labs! So, ako mag-achik-achik na niya. Oh my God, wala akong match na problem.